हमें कबू कही ना कि कौन दादा भाईरा के कि माने हांदरे उड़िया दादा भाईरा हो कि हांदरे बागाल दादा भाईरा हो कि जे जतकू हांदरे वीडियो देखছেন सबू दादा भाईरा के हमारे एक रिक्वेस्ट कि हमें कबू कही ना कि हमारे ये वीडियोटा माने फुल देखो कि वो वीडियोटा फुल देखो। तो आज हमें फाइनाली कही जे भिडियोटा को निहाती फुल देखबे और पूरा लास्ट जा हले भिडियोर मतलबटा जानी पाबे जे भिडियोटा हमें कि उद्देश्य बनाई बुझले। तो निहाती देखबे और चैनलटाके निहाती सब्सक्राइब करबे। तो हेलो बंधुरा आरेकटा नुआ ब्लॉग सब लोग के स्वागत करछि। ये क्या हो गया तो आज एमन परिस्थिति ब्लॉग माने आरंभ करमु कहाँ ना कबू भाभी नहीं जीवन कबू भाभी नहीं जे एमन माने परिस्थिति आस। तो परिस्थिति इकम पड़ले इकम काम करते पड़े तू समझा। हाँ तो चलिए फाइनल बजार पेकाई तापर बहुत कथा कहबार अच्छे। तो आज माने हमारे ही न है आज सब लोग गाना फाटी चलो देखा जी यार कह के जीतू के देखो काट बजाली इधर गाना फाटी बैगन और यार भोगी फाटी केमन लागছে ভালো লাগছে तो फाइनली এখন আমি আসেন পৌঁছে বসিয়ে যেটুকু। তো একটা কথা কইছি कि माने एमन परिस्थिति एमन सिचुएशन हमें माने भिडियो बनाऊँ क्या मैं भाभी नहीं कखन बुझल कि एखन तोरा भाई माने भावे कि कहे कि नहीं तोरा माने भिडियो बनावाई कि काटफाट बैच कि व्यू पावाई तोरा काटफाट बैच इकम काम कर। तो हमें कह दी कि इकम कौन सी परिस्थिति हमें इकम माने भिडियो बनाई नहीं। तो सिस्टम कि हाँ न हमें भावली जे ना हाँ डेली लाइफे कि करছি নাই করছি कौन परिस्थिति कि काम करছি নাই করছি उला केउ तो जाने नहीं कि सब लोग कौन घरे माने सब लोग कि करছেন নাই করছেন तो डेली लाइफे कि करছেন सबुदिन। तो हमें माने ये भिडियोटा बनाबार आमार उद्देश्य छिले नहीं। तो एक साधारण मानुष केमन जीवन यापन करे केमन माने बाँचे और केमन कि करे तो ओई उद्देश्यटा भाबी এখন नाम कली नहीं भिडियोटा बनाबा उचित হবে এখন মনে করি এখন तो भिडियोटा बनाली। तो किछु खराब भावे ना कि ভিউ पावा भाई कि माने किछु उद्देश्य আমি भिडियोटा बनाई नहीं। साधारण मानुष केमन माने जीवन यापन करें सबुदिनिया माने डेली लाइफ तो इहते আমি भिडियोटा बनाली। तो भिडियोटाके निहाती सपोर्ट करे बुझले सपोर्ट करबे और देखी এখন माने नाई देखार रकम करबे ना निहाती चैनलटाके शुरू सपोर्ट करबे और যত পারবে অতটুকু চ্যানেল মানে সাবস্ক্রাইবটুকু করবে আর ভিডিওটাকে যত পারবে অতটুকু শেয়ার করবে ताकि सब लोग के पासके माने भिडियोटा पहुँचे पारे बुझले कि एक साधारण मानुष केमन जीवन यापन करे केमन बाँचे डेली लाइफे। तो ওই उद्देश्य আমি भिडियोटा बनाली। तो केमन लागছে भिडियोटा निहाती फिडबैक दिबे। तो एक माने सिस्टमटा कि हইল न गेलो भिडियो तोरा देखिए रेबे कि माने आंध्र नदी धारे धारे जन रास्ताटा हচ্ছে माने वो रास्ता धारे कांटा गाछ ढेर हमारे कांटा गाछ काटा हाँ तो वो एन कि पूरा रास्ताटाके माने बाँधटाके पूरा मेलाइन दीचे बुझले पूरा मेलाइन दीचे। तो जौन कांटा गिला हमारा काटा काटिए घर रखिए रही वो कांटा गिलाके इदिके दिए लेंगे फेंके दीचे। तो सिस्टम कि गलो कि हाँ माने जौन मेहनत करिए तो कांटा माटा चिड़िया खन जौन काट गिला काटिए रही तो उगला जदि एक लोग फेंकिए दिवे तो निजके टुकु बाधे न। तो सिस्टम वही होते के आज मैडम क्यों आसन नहीं घर लेखु मारा फारा क्यों आसन नहीं माँ जहाँ काम चिंगड़ी छाड़ा दे। तो मैडम हाजे यार काल गुरुवार तो वहार घर काम किछु करवाई रही আছে। तो इबाटे जेएसपी तो काम वहार चलैছে न तो भावली जे नहीं हमारा कि करब। तो इहते काट गिला सब गुछाते हमारा पाले आसली। तो ओकम माने इकम उद्देश्य छिले कि नहीं कि हमारा ये भिडियोटा बनाबो कहाँ এখন। तो इहते कांटा गिला सब आनी এখন टानिया टानिया सब बारका এখন এই দেখছো कांटा हाई काट गिला पड़ी আছে हाई कांटा डाल सब पड़ी আছে। तो उगलाके এখন बाँधे मुँधी लेगছি बुझली আর যত পারবে ভিডিওটা অতটুকু শেয়ার করে ফের আরে বোঝা মানতে লাগলি তো এই সব কাম করতে পড়বে। তো যেমন কইলি कि একটা সাধারণ মানুষ কেমন ডেলি কি করে নাই করে ওরা কাঠ গিলা বাঁধছেন জিতু বাঁধছে কাঠ। তো আমার ওই আছে कि আমি কবো মাথায় কাঁটা মোহারি নেই বুঝলি মানে বোঝা মোহারি নেই। তো সেইগুলা তো এগুলাকে ফের আর এখন বোঝা বাঁধু ফের আর এই বহাখন লেগে যাও বুঝলি। উঠিলে ইম্পর্টেন্ট কথা হইল খালি বসে এখন কিছু কাম মানে কিছু হবে না যদিও আমরা এই কামটা করে দিলি
তো আমাদের তো মাথা ঘুরিয়ে যাবে না কিংবা দেহ ঘুরিয়ে যাবে না, ওটা হাঁদের কামেই লাগবে। কেননা আমার যদি কাঠটা লেগে যাব তো হাঁদের মা মানে মা বেটি কিংবা বহিন কিংবা নিজের বহু যাও তো কাঠগুলা লেগিয়ে রাখলে ওরাও কাঠগুলা একদিন জ্বলাবেন। তো হাঁদের পেট পাই দানা হবে কেন নাই। তো ওই উদ্দেশ্যে এখনটুকু কাঠগুলা বহা দিয়েছি, কেননাটুকু ঘরে এখন ফাঁকাই আছি, কেননা কাম ধন্দাটুকু নাইছে। 2-3 দিন হলো কাম পুরা বন্ধ আছে, কাম যায়নি। তো হ্যাঁ ঘরে বসেছিলে, ঘরে বসবা অপেক্ষা তো কাঁটাগুলা বহা দিলে তো হাঁদের পাই লাগবে। তো আর 2 দিন পরে হাঁদের মানে ধান কাটা আরম্ভ হবে কেন, ওহে তো সিস্টেম হয়ে গেল নি কি আর কাঠগুলা আর বহা হবে না। চললি আমি বোঝালি এখন। তো ফাইনাল এসে ঘর পৌঁছে গেলি বুঝলে, দিন সারা বহা বহা এখন। ও তো এই তো ফাইনালি কেমন লাগলো ভিডিওটা নিহাতি কমেন্ট করবে, আর ভিডিওকে যত পারবে তত শেয়ার করে নেবে তাকে সব লোকের পাশকে ভিডিও পৌঁছে পারুক। তো বাই, আর কিছু কইব নি, বহুত কিছু কয়ে দিলি, আর কিছু নয়া ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখা বাই।